kahilas. Walay script, walay plano, pero trending gihapon bay. Sus kahilas. Megoy sa dalan, suri ga represent. Uban sa loopers, walay gikalimtan nga event. Vlog nga pataka pero hugot. Hello, Clapper! Bunal Guy! Konay, oy, padayong bisan lisod. Walay klaro ang video, pero kusog o gabot. Sa ride sa kinabuhi, way preno sa kalsada. Libot-libot, suroy-suroy, dalang inspirasyon kada adlaw. Gitik sa hangin kasi kasakahoy, kalipay tinod, di palit sa bahandi. Mga hater, pasagi, anggoy, di mo uyon sa mali. Next ride, di sagasa basta na ay kwento. Taga baryo pero naka-inspire og syento. Dili sikat pero way kapakyas. Megre by challenge, ready jud ning batas. Bahalag magginaong sa basta buhi pa ko. Di ko mohunong bro. Ulan o init padayon lang. Hello, Madrid! Bunal Guy! Ay! Tanawang mekoy movement, bunal koy. Padayong bisan lisod. Walay klaro ang video, pero kusog o gabot. Sa ride sa kinabuhi, way preno sa kalsada. Libot-libot, suroy-suroy, dalang inspirasyon kada adlaw. Padayon bisan lisod. Nag-crave ba ka og litson manok na dulot sa bukog ang kalami? Uhahay! Bisitahan na ang Mang-Uno Litson Manok. Sulit kaayo kay unuron og lamian kaayo ang ilang timplada sa presyong barato ra sa bulsa. Naatuod ni nahimutang sa Purok 2, Barangay Trinidad, Surigao City nga gipanag-iyahan ni Ignalig and Rendon family. Adtuan na daton doy.